Hello mga miss! So for today's video, ubanin ninyo mga undinhi sa Missy Bite. Naami sa second floor, naasay kananan sa ubos pero mas nindot ang babaw kay relaxing ug nindot sa do view. Labi na gabii, nindot kaayo ang babaw daghan kay mga lights. Mauni among gi-order mga mi, calamaris with egg, og paa inasal with egg, anli na ni siya, og mango shake. Wa na gyud mi nagpadugay-dugay mga migi, sugda na jud namog pangaon, wa ko kagwanta, ako gikinamot kay gusto na jud ko muhabhab. Nya, 2 rice ra jud ni akong nakaon, di ko magsilbi aning anli, oy dali ra kay ko nabusog. Unya kani akong pares, ni hunat na gyud ni siya maayo. Lami man sad kay ilang mga pagkaon, mao nang lami jud kayo ihunat. Labi na anli, sus dapat dili jud unta magpaalkansi. Na-surprise jud ko nga gidami dinhi sa akong pares, wa ko nag-expect nga dinhi mi niya gi-date. Bahalag panagsa, ang importante na time sa usag-usa. Nya gisuwayan na nakog tilaw ang ilang mango shake nga pertig yung lamia. Lahi sa ni ilahan no, mango shake nga naay mga sagol. Lami jud kay tanan jud. Niapil sa tilaw akong anak kay hagbay ra gyud na niya gidumtan sa pag-serve palang daan, kakanuno na siya anak niya. Gipatiwas lang sa anak kog kaon. Unya kay mana magkaon aw nihunat na akong anak sa mango shake oy, pero wa jud na niya nahurot ha, tilaw-tilaw ra na iya ha. Samtang nagpaabot sila nako kay wa pa man ko nahuman og kaon, naglingaw-lingaw lang sa silag ilaha, akong anak nagsayaw-sayaw siya. Kay Disney princess man kuno siya sa iyang papa niya, ako nagkaon, gikilig sa ko nagtan-aw nilang duha. Oh. For how many years mga mi, nahuman na jud kog kaon. Nya pag human na mo kaon mga mi, ni diretso na lang pud mi dinhi sa Chops Children's Park para malingaw akong anak kay maora jud taon ni iyang kalipay kay nang paduwaon siya mga ingani. Happy jud kay among baby, samtang bata pa ipa-enjoy jud nato ilang life. Nalipay na lang sad mi nagtan-aw nga lipay kaayo among anak. Nya kay nahuman naman iyang time didto, dire na pud daw kuno siya sa horse. Gisulit jud maayo sa akong baby kay panagsaraman. Nya pag human og duwa, nangayog ice cream akong anak kay ganahan kuno siya anak, mao man jud na iyang paborito. I love you nak.